रवि हांसदा हैट्रिक संतोष ट्रॉफी रे तो सानाम हर गेबन नेलेद गया तो दिसम रे उनिया संतोष ट्रॉफी रे नितो हैट्रिक बेस भागे चला कान तहे उत्तर प्रदेश रे पुनिया गोल काते उनी हैट्रिक कदाय तो ओनारे नितो उनी अडिगान चर्चा चला काना तो जोहार के सानाम को आर मिटन वीडियो रे सानाम को सगुन जोहरा जहां को पेसेटर काना सानाम को सगुन जोहार अडी अडी सारा ना वीडियो रे हेचर लगिते तो नवा चैनल रे जहां पे नवा गता बोना नवा चैनल सब्सक्राइब तवन पे और नोंकाना वीडियो नेल लगिते नवा वीडियो नेल लगिते नि पे सब्सक्राइब तबना और गड़ो सपोर्ट नि पे एन तबना सब्सक्राइब करते तो रवि हांसदा आइरन फैमिली आई एरा तो उनी चेत ए मेनेआ तो उनी मोचा खना हबन आजमा और रवि हांसदा दो आडी रेंगेज ओड़ा रनिक कान गया इन जहां तने बड़ाय का तो आज बाबा दो बानु कदे आज यो मेना कदे तो उनी आडी रेंगेज ओड़ा रनिक कान गया मेनखान आज आया फैमिली आज के जते चला एम जते किछु आज के खाना तो एंतरा फुटबॉल खेल कान गया तो नोंकान उयहर नोंकान जेतान होड़ आडी कम के को नामोआ तो फुटबॉल लवर आडी नोंकान गे आडी कम के को नामोआ तो ओनागे उनी सानाम हर गेबन सपोर्ट एमा जेमन आरो लाहा से सेन दाड़े मा जहां लका सुमीर मुर्मू संतोष ट्रॉफी रे उनी टॉप स्कॉलर तहे कान दे नितो उनी आईएसएल चांस से नाम केआ जानि खान हिजु कान दिन रे जदी उनी हो नोंका के जदी जहां तने नितो टोटल 3 गोटान गोल होय कान तहे तो आरो मैच रे जदी आरो गोल जदी नोंका के आरो एम दाड़े माय आबन आसाया और एम माय जेमन आइटेन खना नेट गे बन मा जेमन गोल दाड़े माय तो हिजु कान दिन रे जेमन उनी हो जेमन आईएसएल से चांस से नाम मा तो इना आशा तहन कना तो आइरेन फैमिली आई एरा चेते मेने एम तो उनिया मचावन खटी बन आजम लगे दीदी কেমন লাগছে রবির পা থেকে আজকের হ্যাট্রিক দেখা গেল খুব ভালো লাগছে আর পুচকির নাম রিমি হাসদা রিমি হাসদা কতটা খুশি রবি এত সুন্দর পারফর্ম করছে অনেক খুশি আপনি একাই এসেছেন বাড়ি থেকে হ্যাঁ কথা বলতে শিখেছে ও এখন হ্যাঁ এই বাবার গোল দেখলি আজকে বাবা বলে দাও তো বাবার গোল দেখেছি হাততালি দিয়ে দাও এরপরে পরবর্তী ম্যাচ মূল পর্বে বাংলা তো প্রায় একদম শেষ দিকে চলে গেল একদম পুরো বললেই পাকাপাকি আপনি কতটা আশাবাদী যে রবির পা থেকে মূল পর্বেও বাংলাকে অনেক সাফল্য আসবে ও গোল করতে পারবে কনফিডেন্ট রয়েছে কি কথা হয় বাড়িতে ম্যাচের আগে কিভাবে রবিকে গাইড করা হয় বা কিভাবে সাপোর্ট না করেন ম্যাচের আগে সেরকম ভাবে কথা বলা হয় বা আগে কিভাবে রবির সাথে যখন খেলতে নামে তখন কি কথাটা আপনি বলেন খেলার আগে তো ফোন পাই না তার আগে কথা বলতে তার পারি আগে কথা বলা বাড়ি থেকে যখন বেরাচ্ছে হ্যাঁ আজকে জানি না যে আমরা সবাই এসেছি জানতো না আজকে না সারপ্রাইজ বাচ্চাকে নিয়ে আসছি দেখেই রবির মানে রিয়াকশনটা কেমন ছিল হ্যাঁ খুব ভালো লেগেছে কখন দেখলো যে আপনারা আমরা এসেছি ফার্স্টে তখন দেখেছি থ্যাংক ইউ দিদি